Unaona pale kwenye huko, jikaze ukuwe sana mtu wa kuamini, mtu wa imani, mtu wa kujiamini kama kila kitu unaweza kifanya, mtu wa kuamini kama kwa hii dunia, uko hapa kwa hii dunia uko na mission ya kufanya na uko pale vile unataka accomplir, ukuwa na ile mwakili yako, kila kitu yote kinawezekana, kwa sababu bila ile, bila imani na bila belief hakuna, utabakia tu mtu wa kuwa na kila siku unaanzisha kitu naacha, kila siku unaogopa, unaona wewe haustahili, unaona wengine ndio wanastahili, unasikia umekuwa wewe unastahili na unaweza fanya kila kitu, kina meriti, unaweza kifanya kila kitu, kinawezekana. Umekuwa mtu wa imani, mtu wa kuaminia kama uko na mission ya kufanya, kila siku uko unalamuka, ukilamuka asubuhi uko na goals zako, nasema leo inabidi leo ni accomplir hii kitu leo, nasema leo ni accomplir hii kitu na kitakuwa accompli, kwa sababu wewe ni kichwa hauko mkia. Hii mimi nakwambia, kuwa mtu wa kujiaminia kwa kila kitu kyote unaweza kifanya, kinaweza faulu. Jikubali kila kitu yote unajiambia ndani, nataka nifanye hivi, unaona kifanya kila kitu yote, kila idea yote uko nayo, nataka nifanye hii idea, unaifanya, unaona kisi accomplishment endelea kuotenda na kuwa na accomplir kila kitu kila siku kidogo kidogo, na maisha yako inaenda kuwa bomba kila siku pale kwenye huko. Wewe ni mtu mkubwa, wewe ni mtu mwenye nguvu, wewe ni mtu wa prosperity, unasikia vitu kwa jikubali, kubali kila kitu tutakuwa fanya, hizi tu kuamini, kuamini na kuwa tu mtu wa imani na beliefs na faith, utembee na bidii, kila kitu kyao kyote kienda kuwa bomba. Usijilimite na vitu vyote unataka kufanya, usijilimite jinsi unataka kuwa, usijilimite pale hivyo kwenye huko. We kwa tuna comparison ya kwa we wa leo na kesho, tafuta kitu utakuwa mkubwa, kitu utafanya vitu ya zaidi, utabakia pale gisi huko, unasikia. Zidi kujiforce, force akili yako kila saa, force akili yako, kujiaminia, kujikubali, kwa sababu hii dunia tuko moleo hii masiku. Kama hujiamini na kama huna imani kwanza, ipeke kwanza, hakuna kitu kitabadilika maisha yako, na hakuna kitu kitakuwa. Umekuwa mtu wa imani, unaaminia via, unaaminia mimi naweza fanya hiki kitu, mimi naweza fanya hata conference, unasikia, maana unaaminia nikiamua kutoka hapa tezi nafasi fulani ndaenda na ndafika. Unasikia, uzidi kwa mtu wa kujiaminia, ujikubali, ini kwa rutilia juu ikukae mwakili na we ikusaidie. Uzidi kwa mtu wa croyance, jikroare, jikubali, hata watu waone vile beoko unachukua jua revi yote uko nayo iko mwakili yako, kile kitu tu unataka fanya kiko mwakili yako wewe, unasikia, haiko mwakili ya mtu mwingine. Kwa maana ukishindwa jifanzia vitu yote unataka, hakuna changement itakuwa pale. Mkuamua kujifanzia vitu yote unataka, utaona changement kitakuwa, unasikia. Me usifanye njia mbaya, fanye njia mzuri, njia kwa halali, na utaona changement kitaendelea kwa kile itoe leo. Kwa sababu wewe uko le meilleur version de toi-même. Kwa maana usikate tamaa, usijilimite, uache boga, acha boga maisha, usijilimite, usijikompare na mtu mwingine, usipende kukosa mtu mwingine, penda ukuwe wewe. Unasikia pale, penda ukuwe wewe, usijikompare na mtu mwingine. Maisha yako ni ya maana sana, maisha yako iko bora, unasikia. Jikompare na wewe, inaendelea rutile, jikompare na wewe, maisha yako ni ya maana sana. Kwa mtu wa gratitude, lakini kile itoa leo. Kwa maana mimi nitafuta kushukuru kwa hii muda ambao umejipa kunisikiliza, kupatia maneno. Jikaze like na ufollow na ucomment na ushare kwa mtu mwingine, na ucomment tujue nini ndio changement ishakuwa na wewe, ili tuendelee kusaidiana kile itoa leo. Lakini ujue kwa mtu wa imani,
Unasikia? Kuwa mtu wa kuamini hivyo mimi nitafanya na vifanya vitakuwa. Unajiamini kwanza, hata watu wengine waamini vya kumeona jiamini, unasema mimi kitu nakifanya kitakuwa na kitavala mwili na maisha itaendelea kuwa gumu. Unapaswa kwenye huko, acha kujisikia malimite, acha kujizuia. Kila action unataka kufanya accomplish, na maisha itaendelea kuwa bomba kile itwao leo. Mungu awabariki. Chao chao.